9 vice presidential bets faced off at the University of Santo Tomas in Manila. Walden Bello caused a commotion in the debate, putting him to the top trending Twitter topics that day. Podiums for Davao City Mayor Sara Duterte and Deputy Speaker Lito Atienza were left empty. An almost complete attendance from presidential candidates the next day. 9 out of 10 candidates stood side by side on one stage for more than 3 hours to talk about corruption, the pandemic, the economy, and other pressing issues. The highly anticipated debate also trended online with hundreds of thousands of tweets. Well, candidates had a chance to talk about how important a debate is for someone applying for president. Our Chrissy Di Matulak has that and other debate highlights. For the first time since the campaign period began, presidential candidates, all but one, finally came face-to-face to answer the country's most pressing issues. 9 candidates were present during Sunday's debate. But why are debates important? According to the candidates, debates serve as their job applications to the public. Number one ingredient din ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. Gusto mo naman ba mag-hire ng isang empleyado na hindi mo nakausap, hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung anong karanasan, anong magagawa para sa iyong kumpanya? Former Senator Bongbong Marcos was unable to attend due to prior commitments. Despite this, his podium was still left on stage. On other issues, Manila Mayor Isko Moreno expounded on the unreturned 50 million pesos campaign funds for his 2016 senatorial bid. He even showed a copy of receipt from the BIR. Hindi ako nagsoli ng binigay sa akin tulong sa kampanya na sobra, ngunit tinupad ko ang aking tungkulin bilang mamamayan na magbayad ng buwis. That's why wala akong moral ascendancy to answer the question in favor. Most candidates favor endorsements from religious groups, but former Defense Secretary Norberto Gonzales clarified that these endorsements should come from groups only and not the whole church. Muslim candidate Faisal Mangondato is in favor of this as long as people can still freely choose their own bets. While former presidential spokesperson Ernesto Abella did not raise his hand on the issue. Candidates meantime were on the same page in fighting corruption. On my first day in office, I will sign a waiver of my rights under the Bank Secrecy Act that will set the tone of my presidency. In the first 100 days, I will do an internal cleansing of the inept, corrupt, and undisciplined government officials and employees. Piniprepare ko na yung plano ko sa pagpatayo ng mega prison dahil gusto ko makita sa kulungan ang mga kawatan dyan sa gobyerno. For the presidential bets, life will go on if election results don't go their way. Senator Manny Pacquiao will push through with his retirement, while Labor leader Leody de Guzman says he will make his way back to the streets fighting for labor rights. Dr. Jose Montemayor, on the other hand, is confident he'd win the race. Hindi ko iniisip yun. Alam mo, board top notcher ako lahat. 7,000 ang kalaban ko. No? Hindi ako nag-isip na mababa lang ako. Just passing. No? I am a board top notcher in everything that I do. The debate capped off with the candidates committing to fair, honest, and peaceful elections. Chrissy Di Matulak, CNN Philippines. Bongbong Marcos was the lone candidate who did not show up at the CNN Philippines presidential debate on Sunday. His spokesman Vic Rodriguez insists his absence was because of a conflict in schedule. Rodriguez says Marcos's trip to Pangasinan has been set since January 11th, but was delayed amid the surge in cases. Marcos visited around 20 towns and cities in the vote-rich province over the weekend. We have been trying to keep up with the time, but medyo nalilate kami with our commitments because as you can see, people are really going out para salubungin si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marcos's attendance in the succeeding debates is still up in the air. The frequent debate skipper said he prefers interviews where he can explain his platform better.
Well, the pandemic has changed so many things in our lives, among them the strategic mindset of our next leaders to rise from this health crisis. Last night, CNN Philippines presidential debate revealed the pandemic recovery plan of 9 presidential hopefuls. Our Paulo Barcelon tells us more. Where were you rather in the days, weeks, and months that followed after the President placed Luzon under ECQ? And this It may sound like a harmless question, but responses revealed how much 9 presidential candidates in the CNN Philippines presidential debate knew about the pandemic and how best to pull the country out of the crisis. Some candidates looked back at how these events unfolded. Nung mga panahong yon, nasa bahay, nanonood ng telebisyon at nakita ko yung mga policy ng gobyerno na ipapatupad. Nalulungkot ako dahil ang unang-unang ginawa ng Pangulong Duterte ay parang binaliwala yung COVID. Ako naman nagkaroon ng panahon na magnilay-nilay kung ano ang pwede natin gawin at paano makikita kung ano na ang lapit ko sa kalikasan ay medyo imagine natin yan. Kung sakali ka ako magno-normal, palagay ko agrikultura. Ang una nating itutulak kasi kailangan ng pagkain. Kaya po, itong pandemya, kapag tayo ay hindi sumunod sa ating nagtagalikha, talagang tuloy-tuloy po itong pandemya. For others, all current and former officials in government unloaded their plans on how Filipinos can pick themselves up from the pandemic. Nasa Senado po ako at natatandaan ko, tinatanong namin yung mga health officials dahil merong Wuhan couple nagbiyahe galing Cebu, papunta Dumaguete, bumalik na Manila. Tinanong namin, kailan may contact tracing? Ilan na yung na-contact tracing nyo sa mga co-passengers? Ang sagot sa amin, 17%. In Santa Ana Hospital, we created the first infectious disease control center. On the first week, about 16 beds, and in a month time, about 60 beds available. Kaya naging center of COVID patient ang Santa Ana Hospital. I was still with DFA at ang binigyan tugon po yung yung pagre-repatriate ng ating mga OFWs na nanggagaling sa Middle East and sa Europe at malaki siyang gawain dahil it took maybe something like not maybe mga 400,000 ang mga na repatriate. Tayo po unang lumabas, hindi po tayo nagtago. Una po tayong lumabas at namigay ng face mask, face shield, at saka PPEs. A candidate even offers his life to save others. Ang mismong buhay namin, hindi lang bilang doktor, kundi bilang isang mamamayang Pilipino, isang Pilipino na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Yan po, buhay, hindi gamit. But for the only woman who attended this debate, it was a litany of accomplishments, too long to list in 90 seconds. Naglagay po tayo ng mga dormitories. Wala na pong trabaho yung mga toda natin. Naglagay po tayo ng community marts. Nag-launch po tayo ng Bayanihan Eskwela nung wala ng paaralan. Mayroon tayong mga community learning hubs. Nag-launch po tayo ng Bayanihan Hanap Buhay para dun sa mga nawalan ng trabaho. Meron po tayong Vaccine Express. Meron tayong Swab Cab. Meron po tayong Bayanihan e-Consulta. Why are discussions about the pandemic important in debates? The answer may be debatable, but one thing is for sure. The next set of leaders we will elect should lead the country out of one of the biggest health crises the world has ever faced. Paulo Barcelon, CNN Philippines. Presidential candidate Bongbong Marcos and his running mate Sara Duterte are leading in the latest voter preference survey by the Okta Research Group. The study, which was conducted from February 12 to 17, showed 55% of voters want Marcos to become the country's next president. He has a wide lead over Vice President Leni Robredo, who was at second place with 15%. Close behind, Manila Mayor Isko Moreno, 11%, Manny Pacquiao, 10%, Ping Lacson, 3%, while the other candidates got a score of 0. For Marcos's team, Okta's survey shows that his direct way of communicating with people on the ground is working. Lacson says he is unbothered by the survey and that the real test will be on election day itself. He also brought up Marcos's absence in the CNN Philippines debate. Kung papaniwalaan natin yung resulta ng mga survey, lahat kami nakatayo doon kagabi, talo. Yung wala doon ang panalo.
Over to the vice presidential survey, Duterte got a score of 43%, while the second placer, Senate President Tito Soto, got 33%. Following behind, Kiko Pangilinan, Doc Willie Ong, Lito Atienza, and Carlos Serapio, while other candidates got a score of 0. Octa conducted the survey through the face-to-face interviews with 1,200 respondents. It has a 3% error margin. Coming up, a day before Metro Manila shifts to the lowest alert level, the health department sees a record low in new COVID-19 cases. And while peace talks are underway between Russia and Ukraine, how are efforts to bring Filipinos out of harm's way in the Eastern European country? We find out after the break. Russia and Ukraine, how are efforts to bring Filipinos out of harm's way in the Eastern European country? We find out after the break. SMC, San Miguel Corporation. Bisag unsang industriya ang sudlan niini, tinguha sa SMC ang exercise in MX3 capsule. Welcome back to Newsnight. I am ready to serve. Sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa above and beyond the headlines. The country won fresh cases today, the lowest since the first time began December 2021. Total tally is at over 3.6 million, with only 52,179 active cases. 5 laboratories did not submit data. The drop in new cases comes just a day before the National Capital Region downgrades to the lowest alert level. What again can we expect under Alert Level 1? Here's Trisha Terada with that report. With the Capital Region's shift to Alert Level 1, establishments and workplaces and public transportation may now return to their full operation. All the flexible and work-from-home setup may still be in place. 100% seating capacity is now allowed in all kinds of public transportation, while acrylic and plastic dividers are no longer required. Ang number coding scheme po na kasalukuyang ini-implement po natin ay mananatili. Ito po ay Monday hanggang Friday, 5 to 8 p.m. Pero pinag-aaralan na po natin yung posibilidad na expand po yan sa 7 to 9 a.m. However, proof of full vaccination will be required for individuals 18 years old and above before participating in mass gatherings and indoor activities. Children ages 17 and below will not be required to present a proof of vaccination status. Kailangan po, meron din po tayong angking pagdidesisyon na pag nakita natin na maramihan na ang tao, mga mass gatherings, tayo na po ang mag-self-regulate. Kung sa tingin natin hindi natin mapapatupad ng gusto ang ating pag-mask o yung physical distance na kailangan, tayo po ay pumunta lang dun sa mga talagang kailangan natin puntahan. Contact tracing efforts such as the health declaration forms and digital contact tracing apps like staysafe.ph are now only optional. Asymptomatic close contacts are required to isolate immediately and will only be tested once symptoms show up. RT-PCR testing will be prioritized for healthcare workers, senior citizens, and persons with comorbidities. Establishments are also no longer required to have isolation facilities. Authorities say the government can tighten restriction if and when a new variant that possesses serious danger comes or when hospitals get filled up quickly. Hindi pa ho tapos ang pandemya. Hindi pa rin po tayo dumarating dun sa sinasabi nating endemic state. Na andito po ngayon tayo sa level ng ating sitwasyon kung saan we are transitioning dito po sa gusto nating marating na new normal. Makikita po natin dun sa guidelines na yan na ang number 1 rule po ay hindi dapat tanggalin ang mask. No? Constant po yan. Make sure na lagi tayong nakamask,
Malacanang says the current de-escalation of alert level in several areas is poised to drum up 9.4 billion pesos worth in economic activity per week and will lead to 170,000 jobs in the next 3 months. Trisha Terada, CNN Philippines. In global headlines, a Ukrainian delegation agreeing to peace talks with Russia after days of fighting between their troops. Ukraine demands a, quote, immediate ceasefire and withdrawal of Russian troops during the meeting at the border with Belarus. It says Russian forces have slowed their offensive but are still pushing forward. Russian President Vladimir Putin has ordered his country's nuclear deterrence forces on high alert. Philippine authorities also keeping the guard up as they facilitate the repatriation of Filipinos in Ukraine. Tristan Nadalo has that report. Efforts to evacuate Filipinos wanting to leave Ukraine continue amid the Russian invasion. Over the weekend, 13 Filipinos from the Eastern European country managed to cross the Poland border via a 5-hour trip. Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. personally welcomed them upon their arrival at the border. Locsin adds that the said embassies are working double time to bring Filipinos to safety. It was also very emotional kasi alam po nyo yung pagbabagtasin mo talaga yung border, 20 kilometers po yung pila ng mga sasakyan. Yan pong pinapakita nyo, ano na yun, nakakross na po talaga sila. The 13 Filipinos in Poland need to undergo their RT-PCR test before flying back to Manila. They were also given $200 cash assistance plus psychosocial assistance for possible war shock effect. The DFA adds some Filipinos still prefer not to go home. Ayaw nila magpa-repatriate. They just want to wait it out and wait and see. So what we're trying to do is to be in constant contact with the Filipinos who choose to stay and at least know where they are, and also at the same time give them assistance or care packages. Ukrainian ambassador to the Philippines and Malaysia, Alexander Nechitailo, says the situation in Ukraine is fluid. The dynamics on the field is changing. The morale of our troops is very high. The Russian troops been demoralized. There is a major diplomatic effort on the way now. Yesterday, our President Zelensky spoke to President Lukashenko from Belarus, and we expect the negotiation to take place between Ukraine and Russia on the border between Ukraine and Belarus in the coming hours this morning. So we believe these few hours will be decisive in which direction the events will develop further. The Ukrainian ambassador urges Filipinos to join the call to make Russia accountable for the crisis. What is happening now in Ukraine is not about Ukraine or Russia anymore. Nobody can stay indifferent. Nobody can say, it's far, it's in Europe, we don't care about that. Everybody have to care because this is the cause for the world peace. And I believe Filipinos and all other free-loving nations have to speak up. Ukraine has filed a complaint against Russia at The Hague over its actions and following the orders of leader Vladimir Putin to place Russia's nuclear deterrent forces on high alert. Tristan Nodalo, CNN Philippines. It was the vice presidential candidates who first stood on the CNN Philippines debate stage. How can they fight corruption? Amor Santos tells us what some of their plans are. Senator Kiko Pangilinan vows he will ensure justice is served in the Pharmaly controversy if he's elected vice president. He says he will not interfere with the judiciary and will push for reforms and additional funding for the courts. Yan ang hirap sa ating sistema ng katarungan, mabagal. Kaya dapat din mamodernisa ang ating justice system. According to the partial report of the Senate Blue Ribbon Committee, the panel recommends charges against President Rodrigo Duterte over the allegedly anomalous supply deals with Pharmaly Pharmaceutical Corporation. After the debate, Senate President Tito Soto tells CNN Philippines he has so far not seen any evidence pinning down the chief executive. Duque and the rest, definitely. The president, I have not read it. In the hearings, it did not come out. For pro-life advocate Rizalito David, only the renewal of faith and morals can end corruption. Dahil nagkukulang tayo sa pag-ibig, ibalik natin ang gobyerno kay Kristo. Economist Manny Lopez calls for a new system. We have this e-governance system that could address specific loopholes in the public financial system.
On the issue of political dynasties, former Akbayan party list representative Walden Bello appealed to the public not to vote candidates from ruling families. Presidential bet Bongbong Marcos and his running mate Davao City Mayor Sara Duterte. The South and the North raw will get together to eat up the Philippines. The task is up to our voters. Do not elect these dynastic cliques. For Dr. Willie Ong, if the country can't ban political dynasties, then draw a line at least. Baka pwede may gap muna, may isang term para at least hindi gamitin yung resources nung nahalal, tsaka may limit lang yung dami ng kamag-anak na po pwede, siguro 2 o 3. Amor Santos, CNN Philippines. While 9 presidential bets were facing off inside the University of Santo Tomas during the CNN Philippines debate, there was another battle among their supporters outside. Paige Javier gives us a look. Cheers, jeers, and loud music filled the Pitan Street in Manila on Sunday afternoon. It felt like there was a basketball game or boxing match. But there was no sporting event, only people watching the CNN Philippines presidential debate. In particular, supporters of Manny Pacquiao, Leni Robredo, and Isko Moreno watched on an LED screen along the Pitan Street set up by a pro-Pacquiao group. Every time their candidate answered, the crowd went wild. But things took a turn when the feed stopped twice while Robredo was answering. Pacquiao supporters could not explain what happened, while some claim it was a technical glitch. But instead of demanding answers, Robredo's kakampinks opted to move away from the pack. Actually, nakakagulat nga na nangyari yon. Especially, hindi lang naman kami nakikinig, may iba't ibang supporters, di ba? Wala silang sinabi naman, so we really don't know if it's intentional. Gusto lang din namin na mag-keep space para hindi na rin mag-cause ng any further commotion. Earlier, supporters gathered in the Pitan to cheer for their bets. Police were quick to respond since they already expected the crowds. Musunod naman sila at kahit na sila ay magkakatabi-tabi at may iba't ibang presidential bets na sinusuportahan sila, sila naman ay hindi nag-aaway. At the end of the day, it's all about being a good sport for most supporters. Sa aking pong piniling kandidato at mga supporters, naniniwala po ako na hindi po yan magkakaroon ng gulo, magkakaroon po ng patas, na pagpapaliwanag. Oriented naman po kami, hindi po kami nagkukos ng anumang gulo, no? At kami po ay nandito para suportahan ng aming mahal na senador, Manny Pacquiao. Mas magandang walang away. Kasi tayo naman bilang supporter, ang amin lang gumawa ng tama at mabuti. Pare-pares lang tayong mga tao. And just like in sports, the cheers, the heckling, the noise, and the chants are all part of the spectacle. Paige Javier, CNN Philippines. Netizens had plenty to say about the candidates' platforms and views. As discussed in yesterday's CNN Philippines presidential debate, a number of netizens wondered about Manila Mayor Isko Moreno's stance on the Ukraine-Russia conflict, criticizing the candidate for choosing to be neutral in a time of moral crisis. Some presidential bet's views on certain issues received praises, with some applauding their support for same-sex civil unions. But several netizens also expressing that those running should go further and vow to legalize same-sex marriage. The absence of one candidate became the talk of netizens, with this individual emphasizing admiration for Faisal Mangundato for having the courage to show up. 9 of the 10 presidential hopefuls were present at the debate. Former Senator Bongbong Marcos was not able to attend as he chose to campaign in Pangasinan. Did you miss the CNN Philippines presidential and vice presidential debates? Catch the replays of the presidential debate tonight at 10 o'clock, Saturday at 10 a.m., and Sunday at 7 p.m. The replay of the vice presidential debate will be on Saturday, 7 p.m.
Still on Newsnight, find out the winners of this year's Screen Actors Guild Awards, and the top 50 list for the Miss Universe Philippines is out. Some veteran beauty queens are in the running. Find out who they are after this break. Welcome back to CNN Philippines. A bitter end to the first assignment of Gilas for the year. The national men's basketball team closed out this month's window of the FIBA World Cup qualifiers last night with a loss to New Zealand, 88-63. The disappointing home court defeat led some fans at the Araneta Coliseum to chant, "We want Baldwin," referring to former head coach Tab Baldwin, who left the team last month. Current coach Chot Reyes tells CNN Philippines Sports Desk he is not paying mind to the criticism. Did not hear it last night, to be very honest. Okay. But my family, people already told me about it, and just very honestly, I expected it. I came into this job. I accepted this job with my eyes wide open. I knew I was going to get widely bashed and criticized and hated upon, and I still took it nonetheless, because that's never going to get in the way of my service to my country. Gilas is already through to the 2023 World Cup regardless of the results, since the Philippines is one of the host countries. Now, from the hardcourt to the pageant stage, the top 50 list for Miss Universe Philippines is out. Among the candidates are experienced beauty queens with the likes of Miss World 2019 top 12 finalist Michelle D, Miss Earth 2018 finalist Celeste Cortez, third runner-up of Miss Universe Philippines 2020, Pauline Amelinx, and fifth runner-up of the 2019 Reina Hispano-Americana, Maria Catrina Legado. You can view the full list of candidates on cnnphilippines.com. Last year, only the top 30 delegates competed on finals night. The 2022 Miss Universe Philippines coronation is set for April 20. Now let's take a look at some of the big winners at this year's Screen Actors Guild Awards. Record-breaking Netflix hit Squid Game bagged major trophies. Jung Ho-yeon, who made her acting debut on the show, took outstanding performance by a female actor in a drama series. The K-drama also won 3 of its 4 nominations and is the first non-English series to ever be nominated for a SAG award. As for movies, Coda also made breakthrough wins, nabbing both categories it was nominated for. It is the only SAG award film ensemble winner with several deaf characters actually portrayed by deaf actors. And that is it for now. Join me again on News.ph at 7 p.m. I'm Pia Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines.
Another COVID-19 variant named Omicron is said to be the cause for the surge in cases in the Philippines and globally. There's been a lot of discussion about this new variant, and from what we know so far, it's highly transmissible, meaning each person infected is infecting more than one person faster, resulting in an explosion of cases. But the good news is, early studies show that Omicron is causing milder symptoms than previous variants. We also now have more tools at our disposal to deal with this variant than we did with past variants in 2020. Today, we'll talk to experts who will give us a guide to this new variant and what we can do to protect ourselves as well as others. I'm Dr. Freddy Gomez. Our goal here on the program is to help you better understand the care you need and deserve. You're watching MedTalk Health Talk on CNN Philippines. COVID-19 infections in the country have risen at an unprecedented rate with a very high positivity, way above the World Health Organization's 5% benchmark. Our guests today will tell us everything they know about this new variant. So let's welcome our guest for today. With us is Dr. Alex Huson, who is an infectious disease specialist from the Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, as well as the Binyan Doctors Hospital. Also joining us is Dr. Ana Gia Limpoco, who is a family medicine specialist at Manila Doctors Hospital and the Philippine General Hospital. First identified in South Africa in November, the Omicron variant has surged around the world faster than any previous known variant. Now, Omicron spreads more easily than others, as studies show, but the current severity of illness and death associated with it is still, for the most part, unclear. Dr. Alex, I'll start with you. Why does Omicron spread faster than other variants like the Delta variant? The Omicron variant has many mutations in the viral genetic makeup. So, marami siyang mga mutations that makes it more transmissible. So, it can infect more than the usual or the native COVID virus that we knew. And these mutations usually gives the property of the virus to escape the immune system, meaning hindi siya nadidetect agad ng immune system, therefore causing reinfection of those previously infected and those who already received COVID vaccinations. What do we know so far about the severity of Omicron? Kapag ibig sabihin ba mas maraming mutations ang Omicron kumpara sa Delta, mas delikado ito. Kumaga, a lot of people are thinking, mas malaki ba ang pangil ng Omicron variant? We already have some experiences from the South Africa and many European countries about Omicron variant. So, and almost the same experience that they have, we are also experiencing now. Based on the latest statistics, yung mga cases ng Omicron, madami lang siya talaga kasi very transmissible compared from previous variants. Pero yung mga nakakaroon ng severe and critical disease ay much more less compared doon sa mga ibang variants that, like Delta. Now, a number of Omicron cases are obviously already present here in the country. Pero how is this driving the spike in infections, Dr. Alex? It's very transmissible, way beyond the transmissibility property of the previous variant. So what the impact of this variant is that many people get sick. And since this is rather new, unlike for example, we have the flu in the past, COVID instilled quarantine and isolation. It really affects the normal daily behavior like work. And also, if we have a lot of cases, even though it's mild, they all go to the hospital and they try to consult because they need consultation. So kung sobrang dami, kahit di naman siya talagang mild, it can still affect the daily hospital operations. Since the beginning of 2022, cases of COVID-19 have risen sharply. Dr. Ana, how worried should we be about the rise of COVID-19 cases? Based on previous experiences, there are probably reports na in
2 to 3 months talaga makikita natin yung peak nito. So if we started like January, siguro we can still see a peak until March, no? So based on the previous experiences. Meron bang mga simptomas na kakaiba na nakita lang natin dito sa Omicron? In terms of the symptoms, it still refers to the upper respiratory tract symptoms, no? So by experience, what we commonly see right now for patients, mas marami ang nagpipresent with sore throat, cough and colds pa rin. Some may or may not have fever, but yun yung mga symptoms pertaining to the upper respiratory tract. So parang yun yung nakikita namin ngayon in clinics na common sa mga nagpapa-check up. Compared to the previous ones na may cough and cold pa rin, may sneezing, etc., not so common on the sore throat. But still, meron pa rin kaming questions about may anosmia ba, sabihin may pang-amoy ba or may panglasa ba yung pasyente. So these are the things that we must check, no, and also advise our patients to monitor or to look into, lalo na when they start to have these symptoms. This new variant seems to have a shorter incubation period. This means that after a person is exposed, it takes as few as 2 or even 3 days for them to develop symptoms, becoming contagious, and they will test positive as compared to 4 to even 6 days sometimes with the Delta variant. Some studies point out that a person is infectious even before they develop symptoms. Now, for most people, Omicron appears to result in mostly mild to moderate illness that can resemble the common cold or the flu. Dr. Ana, pag ito yung mga simptomas sa pangkaraniwan, does this mean na hindi aabot sa severe illness ang merong Omicron? When we say pag meron na tayong cough and cold or all these symptoms, I would agree na kailangan mag-quarantine ka na and then have yourself checked by the doctor. Magpa-test kung kailangan. Now, there's a caveat for here. Kailangan yung mga may comorbids, sila sana yung mga ma-prioritize na mapatest natin. Why? Because these are the vulnerable ones na pwedeng magkaroon or mag-progress into a moderate to severe COVID regardless of the variant. So meaning ito yung mga elderly, may hypertension, may diabetes, or may other conditions that may potentially be affected at pwedeng mag-progress into moderate severe COVID. So kahit Delta man yan or Omicron variant pa yan. When we return, we'll talk about how effective the current vaccines are against Omicron. We're your connection to healthcare. You're watching MedTalk Health Talk. With a sharp rise in cases, one of the most important questions today is, do the current vaccines work against the Omicron variant? I'm Dr. Freddy Gomez, and you're watching MedTalk Health Talk. We're together in health. Dr. Alex, why do vaccinated people still get infected if they are already vaccinated, sometimes even boosted? Nagkakasakit pa rin. Isang sinasabi na possible reason is that the idea of immune escape, meaning this Omicron variant na nagkatago sila doon sa immune system. Meaning, kahit na nabakunahan na, meron pa rin chances na yung mga antibodies na na-produce ay hindi ma-detect agad yung Omicron variant. So, yun yung nagiging dahilan why those people na fully vaccinated, others are even already boosted, no? Magkakaroon pa rin sila ng Omicron variant. Pero, still, if you're fully vaccinated, receive booster doses, definitely, the chances of getting severe illness is mababa talaga. Dr. Ana, alam na ba natin for sure how does Omicron affect naman yung mga unvaccinated people?
Well, it's the same thing with all the other variants for COVID-19. So whether or not yung mga variants natin out there for COVID-19 sa mga taong hindi vaccinated, there's really a potential that the disease may progress into something moderate or severe. The thing is, when we do the RT-PCR testing, hindi naman yan na-identify right there and then if this is Omicron or not until we do genome sequencing. One of the most common vaccines used in the country is Sinovac. Dr. Alex, is it effective ang Sinovac against Omicron? Yung mga nabigyan ng Sinovac, effective pa din siya against Omicron. Especially kung pag-iusapan natin is yung pag-decrease or pagbaba ng chances of getting severe and critical COVID. When it comes to boosters, is it okay na parehong brand kung Sinovac ang primary series ko, booster ko Sinovac, or should I look for another type of booster? There are evidence na after some time, yung mga antibodies nag-decrease. So, for example, if you get Sinovac for your primary dose, may study po nagsasabi na better po ang magiging effect pagdami ng antibodies if you receive another type of vaccine or what we call as the heterologous vaccination. So, for example, yung una mo, Sinovac, then for your booster dose, you will be receiving other brands, Pfizer or Moderna. Mas maganda po yung boosting. What can you say about those who are, hindi natin maiwasan yun, medyo takot because they received a certain brand of vaccines and they're really out there to probably get another series of 2 doses. What can you suggest with this? That will be a case-to-case basis then. We have to check prior to vaccination kung ano ba yung naging reaction. Probably the person had a severe adverse reaction with the previous vaccine. Kaya ganun yung kanyang experience and doesn't want to have the similar reaction as well. That's why pwedeng another set of vaccines yung mabigay sa kanya. Dr. Ana, can at-home test kits be used to detect infection? And syempre, marami nagtatanong yung accuracy ng mga test kits na available sa market ngayon. As we speak siguro, no, may listing naman ng FDA kung ano yung mga approved talaga. But I have to remind the people that when we do the home test kit, dapat trained yung gagawa niyan. Hindi pwedeng basta lang you do parang the usual test lang. Healthcare provider ang gagawa ng test sa inyo. That's one. Number 2 is, kailangan alam kailan ba gagawin ang test na ito kasi may timing din yan. And then number 3, we have to also think of how to properly dispose it. So if you are not sure of those things, better to ask your doctor or any healthcare provider before doing that home test kits yourselves. Kapag nag-positive sa any of these tests, RT-PCR or home antigen tests, anong dapat gawin ng ating mga viewers? First step ay mag-isolate na agad. Then, syempre, mag-consult po sa doctor para malaman po yung mga tamang medications that you will be taking in. Huwag po tayo basta mag-iinom ng mga medications na walang payo ng doktor. Kasi, for example, hindi naman po lahat ay perfectly well. Marami po sa mga patients ay mayroong mga iba't ibang mga health issues. May hypertension or diabetes. So, there will be some peculiarities in managing this patient. So, the best is to still consult your doctor. You know, these home test kits are, in one end, very convenient for them. It gives them some information. But what can you say about how they should treat that information? Because I'm sure, konting sore throat lang, konting ubo lang, gusto nilang magpa-test kagad. The most accurate pa rin is doing the RT-PCR. So when you do your home test kit at home, no, at let's say marunong naman talaga kayo, and it turns out to be positive, most likely when you do the RT-PCR, positive rin yan. But then again, no, I have to warn everybody na kailangan trained yung gagawa niyan. The second point that I want to emphasize is that if you are symptomatic and if you have comorbidities, magpa-RT-PCR na kayo. Huwag na mag-home test kit. Despite new variants, the spread of COVID-19 can be prevented by following safety protocols and adopting a healthy lifestyle. We'll talk about this and more when we return. Your health is our mission. This is MedTalk Health Talk. We'll be right back. COVID-19 is still here, which is why knowing and following safety protocols is still a must.
I'm Dr. Freddy Gomez, and you're watching MedTalk Health Talk, where your care always comes first. Even if Omicron causes less severe disease, according to studies, it shouldn't be dismissed as mild. The number of cases can overwhelm the healthcare system and cause many, many problems. We must continue to protect ourselves and protect each other. Dr. Ana, please walk us through the tips on how to keep ourselves COVID-free. I have to emphasize yung safety precautions natin, hand washing, physical distancing, social distancing, following the protocols. If you're symptomatic, mag-quarantine ka na kaagad and then have yourself checked as well. And then also yung properly wearing of masks. Yan, importante. Dr. Alex, when it comes to masks, ano yung most effective mask? Dati, nung Delta, okay na yung cloth mask was deemed okay because of the shortages of masks. But when it comes to Omicron, ano yung pinaka-effective na mask na dapat meron tayo? About masking, ang pinaka-okay for the general public pa din is the surgical mask that yung merong blue sa labas, white sa loob. So, ang transmission naman is still droplet. So, ang talagang best pa din para sa general public ay yung blue mask. Dr. Alex, yung pagdo-double mask, is this now the norm? Is this still recommended? No, hindi naman kailangan na double masking, no? Hindi pa yan talaga ina-advocate sa ngayon kasi nga droplet ang transmission ng COVID. So, single mask, properly worn correctly, and disposed properly will really be enough for protecting us against COVID. Aside from following safety protocols, keeping your immune system strong is one of the ways we can protect ourselves from COVID-19. Dr. Ana, what are some of the things that we should do daily in order to keep ourselves healthy? Eat well, sleep well, hand washing, take your vitamins, take medications if you have maintenance medications, and then always protect yourself, keep yourself protected by wearing the mask properly, hand washing, physical social distancing then. So I think those are the things na kailangan. It's part of our day-to-day living already. Many people feel that since mostly mild ang cases ng Omicron, people should just get infected naturally and get it over with, kung tawagin. Dr. Alex, what is the danger in this form of thinking? Very dangerous yung gagawin mo kung naisip mo na magpahawa ka na lang para tapos na. No? Number one, if we do this, especially among the unvaccinated, yung new variant pwede pa rin mag-develop. Pwede ikaw yung maging next na incubation person kung saan pwede magkaroon ng bagong variant ng COVID. No? So, another one is that still Delta variant is still here. So, one cannot choose which variant they can get infected with. So, kung Omicron tapos mild, okay, better, thanks God. Pero kung Delta, matsyempuhan ka, then mag-develop ka ng severe disease, then yun, pwede mo ikamatay talaga. Now, Dr. Ana, here's a question that I'm sure a lot may be experiencing now, and it has something to do with children being infected with COVID-19. So what are some advice that you can give for those parents who are negative pero yung anak nila positive? If there's a family member who has positive COVID, kailangan naka-isolate siya, but if you are living in the same household, lahat kayo, lalo na yung parents taking care of the children, pwedeng naka-mask naman yan. And then just observe proper hand washing, no? Social distancing, pwede namang pag fini-feed yung bata kung kaya naman niyang kumain, basta nakabantay ka lang sa kanya. And then, continue yung vitamin supportive treatment, hydrate the child kasi kailangan well-hydrated pa rin siya. And give medications as prescribed by the doctor. Of course, constant monitoring or coordination with your medical provider or your pediatrician or family physician is needed para mag-guide yung parents in taking care of their child na may COVID. Dr. Alex, when it comes to boosters, balik tayo sa mga boosters sandali, ano? A lot of people may be in isolation or quarantine because of being infected with COVID and they are probably due for their booster shots. Anong advice mo sa timing? Kailan ba sila dapat magka-booster shot? Pwede bang right after isolation or should there be a gap? The best is to prepare your body. So physically, kailangan makarecover ka muna from the COVID infection, even if it's mild. So after siguro 1 to 2 weeks that you're okay, then you're due for booster doses, then pwede na. Pero pag Doc Alex, pag asymptomatic naman yung positive siya, asymptomatic, natapos na yung isolation, pwede na ba siya magpa-booster dose right away after isolation? Kung asymptomatic naman at okay naman siya, pwede na po.
once okay na ang isolation. So this discussion was very helpful. Thank you, infectious disease specialist Dr. Alex Huson and family medicine specialist Dr. Ana Gia Limpoco. We continue to live in the age of COVID-19 and we may not totally eradicate it, but experts say that we'll see it move out of the pandemic phase into the endemic phase at some point, where its impact will come down to more manageable levels. But until this happens, let's keep doing our part in limiting the damage of this latest surge and protect ourselves and those around us. Stay safe, everyone. We want to be your partner for a lifetime of good health. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is MedTalk Health Talk on CNN Philippines.
Nakamute mo diha, no? Alright, itong timbayahon. Maayong pagpaminaw ang atong mga kaisunan diha sa Kablalan. Labi na yun kang Mariel o kang Maria Clara. Kang ati Nova diha sa Davao Oriental. Kusab diha sa Kunel, kang Ian Andy Guzman sa Sarangani o kang Love diha sa Katanggawan. And of course, kang Kuya Bern Palparan. O usap sa mga Cinco family, maayong gabi from Uhaw, Fatima. Kada gabi mo na akong ginag-greet na. O usap atong suking tigpaminaw diha sa Labangal, no, maayong pagpaminaw daghanta diha. Ana Bishi. Amang siro ko ganina. Amang siguro ko ganina na. Alright. O usab si Precious diya sa Maasim. Maayong pagpaminaw sa tanang taga Maasim. Okay, maayong pagpaminaw. O usab ang ato ang tigpaminaw diha sa Glan, Sarangani Province. Kay Risa Ligario. Ayun, maayong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa ato ang programa dinhi sa ato ang sibihanan sa RPN DXDX 693 sa dial sa inyong mga radyo. Ang Radio Ronda nga nagwagwag dinhi sa ato ang syudad sa Jansan. Natingala jud ko basin unsaon nako replay. Wala man jud sound. Karon anay sound karon. Amang siro ko ganina. Alright. Okay, and of course, ang atong mga construction workers diya sa DBP Homes, ako mga suki diya sa ako ang gamay nga tindahan. No, si Francis Paukbit, so, sa mga kaubanan. Kumusta mo diha? Nabamos tindahan karon? O gatong i-shout out ang tanang naminaw karon sa Sirawan, no? Tanang mga viewers natin diya sa Sirawan, Turil, Davao City. Of course, ang ato ang guest nga si Maangela. Ayun, paki-share lang atong Facebook Live. Paki-share lang parang maubay-ubay ta. Nakabitaw na? Ayun, okay na ba diha? Okay na? Nanihapon na ba mo? Nanihapon na mo? Ayun, nanihapon na ba? Wala pa kay naghulat sa akong programa. Na. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa atong mga programa, no, dinhi sa RPN. Ang amo pa ning palakason, no? Buhat ang mga programa dinhi nga magganahan gyud atong mga sukintig paminaw, no, bitaw. Og karong bulan sa Marso, mobalhin ko sa adlaw nga adlaw nga programa. O kining 7 o'clock down to 8 o'clock iban pod ang magdala ni ini. O migalab shout out sa akong pinsan diha sa Inawayan, Turil, Davao City, kay Joyce Deep Dial Rosario. Ayun, kumusta mo diha og si mama ug papa nimo? Kumusta? Kumusta sila si auntie? Alright, kumusta nga itong mga suki diya sa 26, no? Kabarangay nga nasakop din sa atong Jansan. Ayun, mura ginaanha na siguro mo sa atong mga politician, no? Usab diya sa Sarangani Province, manganham diha siguro mga next week. Diya sa Maitom, sa Maasim, sa Glan, sa Pulumulok, sa Davao Occidental. Kinato programa mahigala greetings sila ni dakbit gunay pagkamanatay guest, no, parang ato manggong matagaan ato pagtagad ato mga OFW nga naa sa laing lugar og ilabi na gyud katong mga gustong magpatimbaya ba atong sayron kung unsa gyud ang kinabuhi sa OFW, dili lang sa babae kung hindi lang sa lalaki usab, no. So atong makauban unya ayaw mo hawa sa inyo mga radyo diha, no, pilit lang mo diha kay atong madungog unya ang experience na pod sa usa ka lalaki nga gikan sa Saudi Arabia. No, nga akong batchmate ni sa year 88 sa Davao Central College. Ato mahinabi unya ug unsa gyud ang iyang experience dito sa iyang pagpanimpalad sa gawas sa nasod. Nga mura naka-decision naman po siya nga dili mo balik na. Mura pareha na po na ako na for good na po ba.
Okay na, Bishi. Klaro na kaayo imuhang boses. Ayan. Thank you so much, Bishi. Si Alex Camasora. Ang ako ng hairstylist. Yeah. Alright, so ito ang tawagan ng ato ang guest karong gabi una. Si Maing Jala. Okay. Okay, tawagan na to. Ang akong ang atong guest karon, ex-OFW na narbaho siya sa gawas sa nasod for how many years, no? Mas una pa din siya nako, no, nga nagtrabaho sa gawas sa nasod. Okay, atong tawagan si Maing Jala. Hello, Mr. Maing Jala. Mate, kumusta na? Hello. Hello, maayong gabi. All the way from Sirawan, Turil, Davao City. Sirawan, no? Kumusta naman ka diha? Kumusta naman? Maigapon. Maigapon. Maigapon diri Sirawan. Ulan-ulan. Ulan-ulan gani, no? Dili man pod sa Jensan, ulan man pod. No? So, Met, dugay kitang wala nakita ng sukad na nahuman sa ato ang pag-eskwela ba na sa high school, no? Kay kabatsmate na ko ni sa high school mga higala, si Maing Jala. No? Sukad adto wala namin nagkita hangtod ano na, nabalaan na lang namo no sa among mga GC nga tuan na pod sa laing lugar pareha nako. Daghanag yun nga adto sa laing lugar. So, karon ana siya sa Pilipinas. No, dire may pero wala mi nagkita atong nagbanding-banding lagi mi atong niaging bulan, no? Ani atong sa ba to? February 14 after February 12, no? Pizza 12 no nga naa ako sa Davao. Okay, busy. No, so Mr. na lang, no? Sir. No, Met, itimbaya daw ng ato ang mga higala diha, no? Nga naminaw karon. Ato mga viewers. Akong ikistorya kanang bahinting sa mga abroad. Sa mga abroad. Kaya akong timbayaha sa nang Okay, di man mali mag-abroad pod. Agwanta sa Kamingaw. Met, unsang tuiga kaning abroad gani? Ay, dito na ko naulitaw sa abroad. 30 years na ko sa abroad. 30 years? 19 pa ko mi abroad na ko. Wala gani patiwa sa eskwela. Pag human din nato pag human nato nakita mo ko sa profile 1994. No, so pila lang ka tuig ta pag human nato high school ning abroad ka dayon? Pag second year, pag first year college ko sa UM diya sa Davao. Kunya pagka second year first sem, mi apply na ko abroad. 1991. Kumi abroad. Una na akong abroad. So asa ka unang ning abroad? Sa Qatar niya, after 3 years, mi balik ko, mi exit ko sa Qatar. Na ako'y planong mi eskwela, balik kong tag-eskwela. Lagi sa kalisod, na ako sa pag-abroad. Niya, kay pagbalik na ako gikag Qatar, ako mga ginikanan nga mo eskwela kog balik. Kaya namatay yung mga kwarta pod nga natigom. Pero in town, kining ngunaw na kay wala naman kung ganay mo eskwela pod kay naman ay trabaho mo itong ibalik sa Saudi. Bitaw no, basta na trabaho di na ganang mo eskwela no, kaya na may income no? Na may income, mo eskwela pa ka na may income. Mao gani. Magkakuan niya. Pero mali gyapon ang kondisyon nato, Mit. Kay may man gyud ning nakay na human. Mao bitaw, Mit, no? Pero okay na lang. Kay ang imong pero kay lahi man kan nakay na human kanang sa trabaho ni mo gaan-gaan pod sa bagay ang abroad man good. Swerte-swerte lang. Maski nakay na uman, wa kay na human. Basta yatag sa Ginoo nga maayo mong kabutang maayo pod. Inga na magyun na. Kay paswerte ba po nasa abroad, no? Okay, ako sa abroad na ako. Sa akong amo, ngayon ko lang 27 years ko. Mawag na nga akong amo kay maayo man sad sila sa akong pa. Unsay trabaho nimo dito, Mit? Akong trabaho dito, waiter, salesman,
all around man ko. Okay, gwapo man gud ni siya mga higala. Si Maing Jala, gwapo gini siya sa ulitapa niya. Tangkat, kay basketball player na mo ni sa high school. No, basketball player, tapos officer pod sa, kay si Iti pa man ta sa namit, no? Oh, may city man to sa atong kwanso na. Si Iti pa ta sa class. Tangkat ni siya mo nga. Dali ra makakitag trabaho kay gwapo pod ba? No? So, okay, ni-apply ng 4 meet sa Qatar, waiter. Iskwela mo waiter diya pagkuan. Ay, dahil man sa waiter, tanang-tanang po ka na kay barog. mao gani, no? Basta na ibarog. Ana yun. Kaysa, istoryahan mo sa una na apply, pila mi nag-interview, kapin 50 mi kabok, ang gikuha lang taon, 8 po. Apil yung atong 8 kay nindot makagbarog, tapos gwapo pag yun, no? Di, kalo sa Ginoo, basta swerte yung abroad, nakakuha naman ito yung mga gwapo, swerte ba? Mao gani, mao ginay nakaano mga higala, no, nga napoy advantage, no, kung gwapo yung kagbarog, unya hitsuraan pod ka kay mauna yung ka mapili. Mao po na advantage ba kung hitsuraan ka, tapos insaktog ka, panglawas ba? No, bitamit, no? Liman mo Ang lang. depende po ka ng pag-interview sa mo, makatubag po ka, di ka magkuang-kuang ba, kinapti, mupursige kang interesado yung ka mo abroad, makaluyang ka sa Ginoo. Dipin man po na sa imong tarik, desidido yung ka mo abroad. Mao gani, no? Desidido po na, anang depende po na ba niya, tapos magampo, yun nga, swertihon ba? Mauna. Pagkalisod ka ng mag-adto na abroad, oy, mugwa naman ko'y makitaan. Wa na kay Akuan ba, kanang katikaw. Wa na kay makita Makita nga po, makalingawan, kay naibaw man ka sa Saudi. Istrikto kayo. Ikapila nimong lugar ang Saudi nga nadtuan? Ikaduha, gikan sa Qatar. ikaduha. Ikan ko sa Qatar. Dito na ko, bibalik ko sa 1994 ko sa Saudi. Dito yung ka nagdugay. Dito yung ko nagdugay. Kay kami ratong sige. Kay kami ra pa tong nagpa-improve sa among kumpanya kay sa una gamay man po antod karon dako na. Maayo, no? Kay katong ang anak sa akong amo sa una, gamay pa kayo to. Karon siya na nag-manage. So dugay yun, no? 30 years tapos 27 years ka sa sa Saudi, no? Mas dugay yung ka sa kuamit ba? Ay, ana man gyud ingong pag-ana ginikanan mas dugay ko sa gawas kay diri sa Pilipinas. Mao gani. Mao jud ingana yun, no? So unsa may mga experience nimo nga hardship gud ba kanang naglisod ka ba? Siyempre mo gawas ta na ay naman gyud na mga trials nga murag hapit na kamo yung mo give up ka na. Ingana ba? Dagang trial kay ang una gyud mahumsik ka. Homesick Mao ganing isulti na sa una. Ang sulta homesick versus dollar. Mao nang laban sa una namo. Mao na tension namo sa una. Homesick versus dollar yun, no? Yun na siya, no? Bisag-asa, no? Pero kung nagyod kay ambisyon sa imong kinabuhi para sa ako akong istorya kay ako man ang kinamagulangan, nagpa-speed ko sa akong mga manghod. Bitaw, no? Mao nang dapat yun na ako kay napay mo ko na nga maginumdum ka giningaw kinabuhi ba nga murag naman pagkaila ko murag mingaw ko sa imong mangkitanan may mga igsoon mga barkada mao na mabuto sa ay murag give up na ka ba mo give up na, no? Ingat to mga panahon na wala pa tong Facebook, no? Yan nga mga time wala pang Facebook, sulat pa na naagyan mo na, no? Sulat pa. Unya, mag-boostip pa kami. Mura ka buwan nga. Nag-boostip ka ba? Istorya ni mong boostip nga pag-abot, padala pag. Mo na kalipay lang daw sa una. Naimabot nga sulat, boostip, mong paminaw na mo, mura to. Okay, wala pa mang Facebook sa una. Di man pareha karong high-tech na, no? Unya, di pareha ka. Panahon, met, nga kanang maghinuktok yun ka ba nga muli lang nga Pilipinas. Naabot ba na si muhang, imuhang huna-huna? Ay, mabot gani mi sa una gani mo berkado mag-istorya na imi. Murag di mapud makailak murag among kuan nga mo give up na iba. Pero ang maayo man gud kung nasa ka abroad, kinahanglan gud maayo ka pakisama. Pakisama jud. Ang uban man gud dito, ang mga kauban nimo mo na makatabang sa imo.
Labi na kumabot ka ng ginatawag ang musik, pailay. May gan na mga barkada dito, mga amigo, ma-advise po ba? Isa po na makatabang. Mao gani no. So ang Saudi manggod mit no. Kanang dili man og kahilayan, dili man allow sa ilaha ang mga kalingawan. So unsa man ay inyong mga outlet sa inyo, for example, gusto man gitang maglingaw-lingaw no kay naanad man ta dis Pilipinas no. Unsa may inyong ginahimo labi na kung day off ninyo? Unsa may inyong kalingawan nga to the exchange na kanang mingawon gid mo sa Pilipinas ba? Kanang amo pa abot og pagkanay di off. Mula kami nya magatunog dagat, mga ligo mi. Una night time pod nating organisasyon sa mga Pilipino dito sa Saudi nga mag team ba na basketball pa, high school paliga. Okay, players. Unya kada kwa may nailingaw na mo dito sa basketball iyayan team para mawala nga among musik. Una napoy mga magsabot mi, magkinaunay, mga kuan para malingaw lang mi. Mawala nga among ka musik pa. Bitaw no. Mo ni pinakakunan mo dito. So importante yun na sa abroad nga na kay pakisama ba maginay isa kay ang kapwa lamang Pilipino ang mutabang nato kung magkalisod ta. Mao gid ang pinaka-importante kung maayo ka makisama dito, mukuan sa mga kuan, kanang pag-treat mo sa mga kapwa nimo Pilipino, mao gid na ang isa nga pinaka-number 1. Mao ta akong i-advise katong naminaw na gusto mag-abroad, mao ni kinanglan. Unyang isa pa, kung unsang ginabawal sa Saudi, ayaw gyud ninyo supaka. Kay kung ang balaod dito, balaod gyud dito. Dili na pareha dinhi ba na ano, na pwede pasayloon no? Lisod ka. Di pasaylong kay na ako'y mga barkada dito sa unang nadakpan kay nag-imo gingana, panisan gyud kulungon unya bunalan katong sa panong sauna. Napay makakita ka dito nga imong putlo ng imong ulo kay nakasalaman. Nabito na sa muabutan ng time. Bisag karon man. Bisag karon mit kanang mangpan nga nga mga bawal bakit nimo kanang pinaka numberon mangkuang ka manlugos ka basta kung say ginabawal nila dito ayaw gyud buwata. Once madakop ka nagi pa si parusa. Nagi parusa. Kadaggan dito gipam. Nagi pangputlan dito ulo. Ay ako nakakita gyud ko ana. Nakakita gyud ko ana. Pero pag kita na ako kay putol sa ulo wa na kumitan-aw. Adlok man ko. Pero kana ko gigunitan. Pag gunit sa ulo, ginapon gyud sa samurai. Na-imagine ako na mit. Kanang ilag yung kung abro yun pa, yung sila patakaran dito nga di gusto sundon yun. Sundon yun. Kanang mga kanang mga Pilipino dito mit nga kanang naghirap pud mit. Unsay ano pud ana nila? Unsay mga violation nila? Pero rigapon ang usay ko sa violation nila, mo ipasutan sundon. Way pili Pilipino unsa ka nga kuan mo gyud sundon. Kanang temptation dito met na testingan nimo na. Kay siyempre no, human being, temptation is always there. Dagdag temptation. Pero kung mabuhat ka, ayaw padakot. Kinanglan kay balo ka mulikay. Kay mibuhat ka, kay mibuhat ka gingana, preparasyon sa imong kuan, tawgalingon nga ang abot nga kung sa'y parusa. Prepare to die yun na. Prepare to die. Ako, nagyan na ako na. Kaya nagyan na ako. Dagdag temptation dito. Prepare to die yun. Mga kuan. Kinanglan, anda yun. Anda ka. Kaya pagkakonsim, pare itong nako'y kauban sa una, nadakpan. Akong istorya lang, barkada. Ang mahal nga sa akong barkada, wak may gidamay. Iyarang giangkon. Pero apil ka to, met. Apil ka to sa grupo. Pasalamat nga po sa akong barkada. Apil ko sa grupo. Swerte ka? Dili. Kay among konton, swerte mi. Kaya dagan ng pun mi. Tapos? Pagka manato, amo po itong kitabangan tong among amigo. Kami ra po yung mga mag-amigo kay magud na. Kanang friendship, mau may gini makuha sa atuwa dito.
May gani wala mo gidamay no. May gani wala may damay na tani ron. Wala, nagulat na lang tao po, kung kuha ko pulis. As kang sakiha sa kong classmate, no? Naana pa mang kwarto ka na, matulog ko, nagasapatos na lang ko, nato na lang na ako, akong sultihan to nga ang kauban, kanang akong bagay, ipadalan lang na ako, gasapatos na ko. Kung mabot na pulis, upa na lang ko. Ay, prepare to die guno ba sa mong bawat o mga ingala, no? Kay kabalo na ba yung mas Pero, ang kakuan man ko dato, wamang kumando kay, ang parusa, murag, ikulong ra ka, bilanggon, paulin ra ka. Mga gamay ra man nga mga kaso, ipod-dako ang tapsing lang, kuwan. gamay ra. Tapsing ko, at least ay balot sa unsay mga parusa ba, kuwan. Bitaw, no? Pagkalisod ba. Pero ang importante na kay pangarap sa imong kinabuhi, mag-antos gyud ka. Di gyud ka musuno, di gyud ka musuno sa unsay mga balawd nila dito. Mao na pinaka-importante. Ang tentasyon manggod. Human ato nga mga panghitabo, ni usab gyapon mo. Pero tag-usab gyapon pero di kay amping-amping ba. Bantay-bantay gamay ba? Bantay-bantay yung clever yun, no? Flavor gyud. Pero okay raman to nga mga tentasyon kay di man gyud natin malikayan. Labi ka daghang tentasyon dito kay mga idiretso na nato kinang di ba? Natin mag-asawa, di ba? Na mga pamilya-pamilya. Na mga pamilya-pamilya diri, na pamilya sa isa ra na. Idiretso na nato. Uguyan ni Momito. Sa kadugay na pero wala ana nga kwan mit. Magpasalamat pud ko sa akong asawa karon ba. Oo. Kaya akong mga namang hindi malikan ng bisyo. Siya din nakapagbago sa ako Kabalutaan na mit. Di malikan ba? Kay Murag high school man yung kaduulonog babae gud. Di kay musulto lang tag tinuod kay kanang na-experience man pud na ako ni dito. Bitaw, no? Mas maayo man ang anet. Ako anis man pud ko saya. Kay diretso man gud kumain may ganing nagani kisag anis is the best policy, di ba? Anang ginasulat na sa atong moto sa una. Anis kinanglan pero dako yung atong blackboard sana ba anis is the best policy, di ba, Mit? Pero karon mit pagka nasa sulat ka, di naman usahay na masunod. Depende ra pud na sa imo honesty is the best policy. Lagi bitaw mo nang akong pero ang abroad dito kanang kung nagit kay pangarap kung nakatay na nga naminaw pag abroad yun maskin asa nga kasaka gawas ka sa Pilipinas dagang tentasyon pero ayaw yun mao nga pinakapamba bisag asa man mit sa Hong Kong naman pod ayaw depende ra po na siya mo basta ang pamilya din yung pabayaan ang akong stana na mit kung sa Hong Kong pa nagkuha lang kag bato ipukpok sa imong ulo lagi dito no nakakuan okay lang lalaki okay lang lalaki may manggod karon mit kay murag okay na kay makawala na imong homesick ba dili parehasaw na katong bag-og yung sa kuan maagi lagi ka nang mukso day magtan-aw ka sa langit taon matan-aw ni bulan asa ang Pilipinas karon dito na mit so tigil kog tinuod ba wag yung kumamakak asa ang Pilipinas napatoy una na ako abroad mit sakay ko plano layo naman yung kung aming Pilipinas ba pagkabot sa makainomdom ko makabalik pa ako Pilipinas sa amin siyempre ko nang bag pero tungod na nakay mga amigo mga barkada nga mga barkada po kinanglan piliin po mo ang mga barkada nga way mga siyo pero pag-apon inahinay lang di man na malikayan basta kuwan lang nakay ambisyon sa pinabuhi basta sa ang pinaka-importante po salig po sa Ginoo ayaw pagkuhan sa Ginoo kay
may gina number 1 ba? Kay makatapang sa atong problema. Although nga na kay mga, kung depende po kini sa mga nabiyaan diri sa Pilipinas, O bitaw. maning klaro nga istorya ba? Ang uban ng government, diretso. Kumusta na ka? Okay, wa pa makakapadala. Pero wala makon sa ako, kaya ako ginikanan, maay man pod, kini nga ako mga kasawa diri. Namang giduban ako mga amigo nga, bay, unsa man? Mutawag naman yung akong asawa kung mga ikwarta. Pagka man na, makalimta naman ko. Ano yung mga stand-up? Mit, viral na siya, Mit. No, viral na siya, Mit, sa tuwa sa OFW. Nakaagi pa na sa ako, Mit. Di kini, di yun ni, binuang batinood, na ako yung garkada. Gakaon mi. Gakaon mi. Pagka na mo, tawag yung asawa. Pagtawag sa asawa, kano sa man kang padala? Na yung pudang barkada. Wa, may padala, kay wa, may magani may gascout. Unya, sulti mo na itong barkada. Bay, unsa may paglutuan ng baka? Anay ng asawa, mabaka-baka na budya, isulti ka, wa kay ginakaon, kay wa ka padala. Pagkabuguyog yung dato na ba? Ano yung mga experience abroad? Experience, grabe bitaw, no? Ang mga naka-abroad lang makarelate ana, mga higala. No? Kaya nagtuo man gud ang uban nga, nindot kayo mag-abroad ba niya, hayahay. No? Lisod kayo ng kwan pag-abroad. Ang sa trabaho, okay lang yun, pero ang pinaka-piang ma-homesick ka ba? Kanang, labi na gini, kanang masakit ka? Masakit yung kinglawas, iwasan, makainom ka, naunta akong asawa diri, naunta akong anak, uga akong ginikanan, mga itsun, makailot sa ako labi na ka ng bandid to nga kuwan, maglisod ka ba? Bitaw, no? Nya bisag lain natong lawas sila mo trabaho lang gihapon. No, nya wala jud matiman ba, no? As kang mo gid na pagkundi ka na dito kanang mga ba magkasakit ka murag mo give up na ka ba? Pero namin gid kay pangarap sa imong kinabuhi, makatabang ka sa imong ginikanan, mga igsoon. Munta, tusun na lang. Grabe 30 years, no? Sus 30 years ako 16. Grabe yung experience no kay ano yun ba, dugay ba, pila ka tuig ba, no? Anto gani karon murag wa na ko mobalik pero ginapawagan nagyapon ko nila kay pabalikon lagi ko. Gimingaw sa imo. Ay tang. Gimingaw man kay pareha sa una met kay ang istorya sa una. Wala pa ko mga ako na may murag purman dito sa apan. Ako po ang rap Saudi ng babae karon sa Saudi allowed na mga babae mo trabaho. Allowed na. Allowed na sa mga mall, pati sa tindahan. Ako'y kung dito nga, mga babae, gina-training po na ako. Ang Saudi, sila na. Mau karoon ng mga kung dito, di na tayo mga sa Pilipinas, topic tayo. Kaya wala, may ginapakulin mga nag-Saudi. Saudi season, ang ginatawag nila. Mojud, no? Miguel, shoutout kay Alex Camarasura. Honesty is the best policy. Mo bitaw na, estudyante ta sa una, di ba? Grade 1 patahan to. Na magyuna sa blackboard bitaw, honesty is the best policy. Di ba, Mit, no? Mo na nakabutang sa to ang room sa una. Muna lagi pagkakuan. Madala man na Saudi. Kaya mga labi na nga mga uyab-uyab, na mga asawa, honesty is the best policy ba eh? Depende rin na ba yun, mga tabuat. Isod ng pod na sundong. Kung saya kung kung sa una ba, naman ko. Basta, may magunding mag-comedian kagamay ba, kay para di ko pod ka matiguang, kay sige kang kamugpot, ako sakit kag, labi na yun, kung wag yung kay linga-linga pod, ba yun, dito, madali rin matigulang. Gani, no? Napod ng dito, no, kanang, sa una manggod kanang dili gyud makita ang naong sa babae ba. Ya dili ka pwede mo tan-aw pero karon murag okay na manggod don kay murag ginaalaw. Wala met kay ang uban dito met. Paglakaw na ako katong last 6 months man ko diri. Wa naman kay open naman na siya, gina-open naman nila met. Open na gani. Kay ang uban dito katong na ako mang customer man kon ginabook kadlian na depende ra sa imo pod. Kay wala naman gud to pariya sa una katong actually kun to sa una magwan ka ng every pray, magsarap pa karon depende sa imo na pod. Depende na. Naanay mga rules silang nagbago karon. Dagan na nagbago kay murag na na pod ba murag na gi-open na gud nila gud murag na modernize na sila ba. No? Gina-open na pod na pero na po limitation. Limitation.
Nga kuan sauna kay grabe ka lisod sa sauna kanang pareha sauna kanang party sauna at tago-tago na kay bawal lang pud na sauna dito. Bawal ng party-party bitaw. Oh, bawal na. Kanang pud nga ang uyab-uyab magkita-kita po. Ako nakagi pa kog mag-uyab sa mo sa natago sa mo ba. Mo na istorya ba? Ako istorya. Tago-tago. Nasaktan lang ka. Oo, mag-uyab-uyab. Naganti kami nga nadakpan po. Oo. Mailang gani. Ang ako naman, gitawagan na lang nila. Yan no, kalinga. Ako amang kumadlok. Kaya kung sinaka mo ka, kung madakpan ko, uli lang ko. Sino mo kaya? Ano lang na. Basta ako mangawat. Uyab-uyab, raman na ako na. Magkakuan. Namang yun na sa una. Dahil na ka di magyun magtanang makuha ni mong kinabuhi, baka ng kalingawan, naiubahan. Ay, nakulingaw kaayo, no? So, Met, katong na pa ka dito, Met, katong naabutan niyo ka sa sa pandemya, no? Unsa may muhang na-experience dito? Naabtan pa itong among, kalisod po dato ba, kay ang among tindahan nato, pero kaloy po siya, no, huwag ipasag sa among kumpanya. Kay ganay pagkaon. Pati kay kami, na-quarantine mo pitas tumit ba? Kay nainapikpang sa mga, nag-isarami, wanig ipagawas. Pero na, po ikuan sa amo ka ng, may ganito, kayong uban manggod, hindi kayo ginaswelduan, kay depende, gina 4% lang ilang sweldo ato. Kami, kay mayo po, kay kumplito among sweldo. Ang uban gani, wag ginapasweldo. Depende na po sa imong amo. Depende pero grabe gid ka pa itaap yay. Magkuhan ka ba? Kanang laing yun yung pamati kay pati kami. Malay mo ubo. Malayo na, kay delikado ba? Muubo. Tunang nga, pag muubo ka dito, ay sige pa, bumuba. Sigurado yun ka. Ubo og sipon palayo. Wala mo doon nimo. Basta dito nga nakaisigit nga, trangkaso, ayaw ng paibalong at trangkaso papandiap, basta pagtago lang sa kwarto, kaya sigurado yung pakwaong ka ba? Gani, no? Pero ang ikaay lang dito sa Saudi, basta nakay kwa na, atiman yung kanila. Nakay katong pandemya, nakay mga sagit nga migo, ila kang kwaon, nawa kay bayad, gwapo nga si kaso dito. Di yun tasagdan nila, kay ilata nang wakay gasto. Pero ang uban, Met, kay napasagdan lagi, lahi po na sila nga, lahi po nga sitwasyon. No, siguro dili sila, ang ilang kumpanya, wala sila ginamain, wala sila ibang ilang kumpanya nga nasulan. Depende sa kumpanya. Depende po sa kumpanya, sa imong employer, Met. Kanang nagabis man gud na sila kung nagabis po na sa mga employer ba. Maski nasa ka nga kuan kung imong employer, batig batasan, masking kuan nimo napod maayo mga batasan. Depende pod na sa kuan nila. Dili man tanan, dili general ba ang kay naay okay ang batasan pareho gihapon din sa Pilipinas, no? Pareho gihapon sa Hong Kong bisag asa mang lugara, no? Naay nindot og batasan, naay bati og batasan. No? Napod mo nang di magid na malikayan. Napay bakakon. Isay. Dito, maskin asa man ka. Bitaw? Napanay ba ka nga, nakay asawa sa Pilipinas? Wala, ulitaw ko. Uso na ba? Dalagat. Tinuod na ni Met. Ako lang isa sa experience ba? Bitaw, tinuod man na, karelate man ta ana. Maskin akong asawa, akong misulti, ulitaw pa ko, ulitaw lagi ko. Di man namuto akong asawa karon. Pagkasulti na ako, gusto ka mo to? Tawagi ako nga, magpapa, para mo to ba? Mo to. Ana man yun pagkata dito. Mga na yung mga style dito. Tinood man ginamit sulti kay na-experience na ako ba? Ako mga barkada, mga dito nga kuhan. Pero, kaloy sa ginuta, nagdugay-dugay ko sa brood nga kapoy kuhan. May panglawat. Met, sa 30 years nimo sa abroad, unsa man gyud ang naminyo ka, unsan tuiga ka naminyo? Unsan tuiga ka naminyo gani? Akong edad, Met, 34 years old na ko ba, naminyo ko. 34? Oo. Guwang-guwang. Nana po edad ba? Pero okay na kay matured naman, no?
Oh, bitaw. Oh, di kay abi ni muto ka sa day limit 8 years wa kung uli ba. Dito lang sa Saudi. Oh, 8 years kang Wa gyud ko uli. Mm. Oh, ako uli ay. Oh. Uy, uli ay. Dito lang ko. Single man. Oh, di mo man dito lingaw basta pagod na ako mama, mais ako mga mahal sa kinabuhi, mayo, na lipay na pud ko kay Simon Leon. Nga na, ang Saudi man kung depende pa sa kay malingaw pala ka kanang napay makaistorya, na anak mga amigo dito, murag na anak kay pamilya ba? Nga mo kwentay mo ah. Oh, relate po ko ana bitaw. Basta na kay mga kagrupo Mga ba. Oh. Pero pilion lang gyud Nga, na mga grupo-grupo. kagrupo mga higala. Pilion lang kay napog mga kagrupo. Pilion po. Oh, na mga higala ni Oh. mga gamiton lang pud ka. Ano naputay pinakuan nga depende naman pud na sa imo kung kitapis ka sa mga barkada pud nimo kana mga kabuang ayo uban. Kanang may balaman nimo. Mao gani. Naputiban nga kan diri nga pan. Sa makataw pud din tani mong abroad ba kay ang tinuod lagi mate kung sa abroad ka murag dugay ka matigulang ba. Bitaw no tinuod ano relate Ay, ko ana. Relate ang ko ato media di man sa matigulang murag bata-bata tagamay ba di ba? Gani oh. Bitaw no makita bitaw nato no. Unya ang ikadwa pud bet kung nata sa gawas murag makakauntag lami kay naman tay kuan. Di ba? Lami-lami. Di pareha diri sa Pilipinas town. Pagkapal pa na paita pod labi na kay kuan. Di pareha sa kuan nga na makay gina-budget po di ba? Oo, bitaw. Murag pud ang kuan bit ba? Ang kay lima gani no population ba? Oo, bitaw. Lahi bitaw Murag ang di pare. lahi ang ato ang aura kung naata sa gawas. Oh, di ba, met? Oh, kay Karon bitaw gyapon pogi man gyapon ka kaayo karon ba? Di, ang uban mang good mate sa gawas ta, tinuod ba? Kalusyong ka, gabay siling ka, gakuan sa imong lawas ba? Diri diri lusyon gapon, siyempre. Sa hirap po, sa gawas ka, di ka katulog ba? Kunya, permanenteng aircon dito, di ba? Manang mo puti-puti taon tagamay. Andi naman gold kay budget sa ang isa ka lusunan. O manon sa tagpinag. Pareha sa ako pagkang ang balay mo kuan ng kwarto, mutugnaw no, patio na ako aircon, electric pa na lang. Bis na kamba. Dili ka na magkwenta sa Pino, di ba? O budget tagamay ba? Budget yun kay dali rabi ang kwartas Pilipinas. Dito ka mo lang natay. Dito ako ni mga kuan no pagkakuan. Sa abroad food ba? Malingaw man pud sa abroad. Oo. Pero ang kuan na mabalik na ako, makisama gyud ka dito. Maay ka. Labi ni mga baguhan ka nang sa labi na sa Saudi, pagkalisod ng kuno ng mga kuan dito employer. Oh, kanang Nang mga sa tunggid mo. Sige ta, pasensya ba? Pasensya. Antos gyud sa banana. Howd na ka kayo mag-ano ron? Met, howd na ka mag-Saudinian karon? Sa Kanang istorya dito ba? kanang Arabic man mate. Arabic. Arabic na. Mga Arabic na dito. Mga istorya dito. Kasi siyempre, makaibalo na punta kamay dito. Siyempre, mo na bang Arabic mate, Bangladesh, India, klase-klase ng Pakistani. Klase-klase na po dito ba? Howd na ka kayo? Gusto dito. Grabe experience no, bitaw. Met, sa 30 years nimo sa tapos nagminyo kag 34 imong edad. Unsa may naka-build na nag-strong ang inyong relationship sa imong asawa? Mag-adjust man yun labi na kay dito nakadaan naminyo ka naka-abroad nakadaan tapos pag human ninyo minyo ning balik kag abroad unsa may foundation ninyo nga strong ang inyong panag-uban? Ang pinaka-trust lang ang kunana pag sinaligay sa isa't sa inyo. Trust lang. Kaya kung trust, depende na po na, depende na po na sa imong asawa, kung mag-trust o sa kwan, depende na po na mabuhat kabuwang. Pero ang pinaka-kwan yun, pag sinaligay lang mo, trust yun ang pinaka-foundation. Foundation mo. Trust lang yun kung nasa kayo. Pag tinapag mo, kaya kami sa akong asawa, dito man nagkaila sa Saudi. Dito mo nagkaila.
Sa Saudi mi nagkaila unya. Dili na lisod Nagpakuan. pag-adjust. Dili na lisod pag-adjust. No? Hindi po pag-lisod mag-adjust. Pero maskin ra, pag sinatras lang yun, ang kwan, gunitan. Trust lang yun. Pag dipindi, napang po ito dipindi sa kanya, maskin na trust, pero mabuhat. Dipindi ra po lagi. Babae lalaki, dipindi ra. Depende ra yun, no? Dipindi na, ito mga, siyempre ako sa kadugay na ako sa abroad. Dipindi ra po. Basta pag sinaligay lang mo siya sa niwa, Salig-salig. maulang ng kunan. Alright. Miguel Lab, shout out pagsalig, yun na Amancio Ripoll watching from Ohaw, Jensen City. Bitaw no trust lamang yun ang pag ang foundation sa pamuyo, no, labi na kanang nasa abroad, nya nasa Pilipinas ang kapartner, no. So mo lang Nya magtinabangay mo duha para sa ka kaugmaon sa inyong mga anak, kaugmaon mo duha. Mo man yun na. Mao jud. Kay kung pagtanggapon Ana ba diri si Alex ang ako po ning busy dinhi sa Jensen. Real talk jud na si Serba. Real talk yun, no? Real talk yun eh. Real talk yun, Di bitaw. may nang musultit kung sa itinood kay mo man pina-experience mo tayo. Ikuan ko ni mo, musultit na ako tinood. Mao jud. O kaya kung na-experience na ako ba. Katong natoy may namati katong mubalak yun mo abroad basta kung nakay ambisyon sa imong kinabuhi basta pag-abot ito sa imong ganito nga lugar kung sa ilang dili gusto nga papataw sunda. Sundon yun. Pamang ding naka-ay sa tuwamit na naimabot. Kung sa itong bawal mang gubit, matoy lami. Mapon nila ba? Di ba? Di ba? Ang bawal mo ilami. Pero kung mumulabag yun ka, tago-tago, Jod. Mo na gani, met. Kay balo ka mo sud. Kay balo ka mo gawas. Mao bitaw, no? Ano nga nga. Pero sukad nga, nagbinyo. Pero met, sukad nga nagbinyo ko. Wala na yun. Nagbinyo naman ko. Magkilo ka itong ulitao, patay. Kung kayo, ulitao pa man. Oo. Bitaw, no? Pero kung pagminyo, nawa na kay kung pa na. Nakaminyo naman kay Salam. Mo, pare nga. Pero bitaw ning kinabuhi Saudi, no? Bitaw, no? Mabuang ka ba nga? Mabuang ka nga, malipay ka. Pagkadang experience ba? Daghan? May lang gani. Pero may lang gani ka ng uban nga may tigog amo. Kaluin tayo ba? Gani. Makabis pa ko ano. Naka-experience ako ano ka ng mga bahay siya nga tabangan na makuha. Makita na ako, labi ng mga meat. Grabe ba? Kalisod na nila mo. Nag-sacrifice sila ba? Gani. Makita na ako sila sa tindahan. Kung sa'yo mo agi, makita. Tanaw na ako. Ang buhay mo, bantayan. Paluhi ka ba? Mit, ana si Mit, Alex Kamasura, ayaw itugan tanan, sir, kay daghan mabuking. Depende na po na kung mapupis na, basta magbantay-bantay lang ba? Basta lagi na, kay balo ka mo sod, kay balo ka mo gawas. Panga, Pero, ang depende na po na sa ima ka ng kung kayuan ni Pod. Kaya lisod man po na karon. Kinala mo sulod, kabalo mo gawas. Wala ko na sita sa pasaw. Diretso man karong ulita pa ko. Di, kahit wapang god kay, sa tinood lang god, anis lang ko sa akong asawmit. O nang itugan lang ko sa ako. Matingala gani bitaw ko. Ako nga barkada gani, mga matingala gani, bay. Kung saan yung pagpasigutan na bang, kaya ako sa amin, di pa pintik man na. Kaya ako among kunaman, ang kubay. Kaya dali raman na ba? Basta musulti lang kag sa tinuod. Dipin kung bang ka musulti no, dipindi ra po sa babae. Kaya yung babae man gud ginapangita karon, dipindi na bud nga kuan ba? Anis ka. Mit, nadala gini mo ato ang motto sa high school pa, honesty is the best policy. Elementary pa kuan na, elementary pa ta na, grade 1 na, nakasulat na dito ba? Grade 1 pa kwato sa una, nakasulat na. Mo nang nung dumagyon ako sa una na ako pa. Nakatatak na gyud damit. Nakatatak na kaya mamangyan na isulti sa maestra. Papasahod pag unsa man honest is the best policy, ma'am. Mo na utang. Ano si Alex, ang problema din ha, sir, kung
masaag dili na makagawas. Maulagi na kinang namba. Di mapod magpasag nang nanakay kumpas. Pagbalik ni mo kay balutatan. Para di ka mawala. Tama sa kumpas para di mawala. Okay, para na kay pagpagpuan. Bita, no? Nangaway. Met, wala naman kayo plano mo balik, no? Kaya nag-istorya naman tayo, di na kang balik, no? Palagi ka rin, sa tinod lang, met. Wala ko'y balag, ginatawagan na po sa akong amo ba? Ginako nila akong kwampod, met. Ang akong bisa, ginarinyo-rinyo nila. Met, ato ipaday nung mapun mita guys kang nindutas ato ang at anong sige. kwinta at sige mit atong ano ba dagang salamat ka. Padayon na nato og mamita kay murag taas-taas pa ato ang hisbutanan ba no nya wala naman tay oras. Bitaw dagang salamat sa imong pagkuan sa ako pag-gis sa imong programa. Mabalik-balik na ako katong aburday pa. Aburday pa basta pangaling kamot unsay ang inyong gulariatuan, unsay din, angay buhato, ayaw yun ng buhata para makasurvive yun mo. Magdalag kumpas. Paunya, katumpo nga, naay mag-asawa, magpuyab, trust lang. O ligay ito, kinang kumpas para kay balo ka mo balik. Hindi, ginawa, joke na to. Dagan salamat sa pagkuhan ha. Nanapod kay gaya dana mo ba, magdalag kumpas. Padayon na to og mamit kay sige met, dagan salamat. Wala pa tanahuman no. So padayon na to og mamit lang atong panag hinabi sa ako ang classmate sa high school nga taas-taas og experience sa pag-abroad no 30 ka tuig. So padayon na to og mapuhon met ha. Ug malahi na po. Sige met. Okay. Okay, dagan salamat, met. Salamat, met. Si Maing. Okay, padayon taong mga. Sige, met. Sige, ang kumpas ha. Sige, salamat. Ang kumpas ug mapuhon. Sige. Sige, met. Bye-bye, met. Sige. Bye-bye. Salamat, bye-bye. Ug mapuhon na po. Sa programa, bye-bye. Sige, bye. Salamat. Okay, mga higala. Haskang nalingaw di ko maayo sa among kwentuhan din. Nalingaw po ni ako mga viewers din yun, sige nagpangatawa. Pero mga higala, atong padayon og makaywa naman tay, nakabsa naman ta sa oras, no? Daghang salamat sa ako ang classmate nga gitugutan na kunya nga makauban din sa ato ang tulumanon karon. Padayon na nato og mapuhon. So magpaalam na ta sa ngalan sa akong kauban diri sa technical side, Engineer Ralph, no? O sa atong mga kaubanan sa transmitter side si John Puras ug si Alvin Nunes o sa ato ang kauban dinhi sa kinatibukang puwersa sa RPN DX Jensen no sa ato ang finance admin si Chris na Sinyas. Ato mga kaubanan no ato mga anchorman dinhi sa atong Sibiana nalingaw ko nagsakit akong tiyan kinatawa. Okay, kini nyo po sinigala sa kangina na Susan, makiguban na pod kaninyo og mapuhon. Dinhi lamang sa ato ang tulumanon, sikat ka. Dinhi lamang mabati sa RPN DX Jensen, mas tudong lakas. Radio Ronda ng General Santos City. Mayong gabi kanyong tanan og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye! Kining programa hatod kaninyo sa Little Boss Hungry's Kitchen, Grill and Resto Bar. SMC, San Miguel Corporation. Bisag unsang industriya ang sudlan niini, tinguha sa SMC ang pag-uswag o paglambo sa mga Pilipino. Karon, gikan sa SMC